आहे सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य नूतन गीत गान कर। समुदाय पृथ्वी सदाप्रभुଙ୍କର उद्देश्य गान कर। सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य गान करी ताहांक नामर धन्यवाद कर। ताहांक परित्राण दिन को दिन प्रकाश कर। प्रभुଙ୍କର महानाम को धन्यवाद दिए। आज पुनर्बार आमको आज विशेष उपासनार दिन में तांकरी पवित्र प्रांगण मध्य उपासना करने प्रभु आमको ये सुंदर सुजोग देले। तेणु प्रभुଙ୍କର महत् नामर धन्यवाद देवा सहित आज ये विशेष उपासना जोग देइथिबा प्रत्येक को ये उपासना मध्य को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार। आसंतु ये समय आज उपासनार प्रारंभ रे समस्ते आम निज निज को प्रभुंठारे समर्पण करवा प्रार्थना करवा। दयामय प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद करुअछु, धन्यवाद करुअछु, धन्यवाद करुअछु। तुम्हें जीवंत सत्य परमेश्वर, तुमरी महान प्रेम समग्र जगत प्रति तुम्हें विस्तार करे प्रत्येक को प्रभु तुमठारे सुंदर भाव में कढ़े आणुअछ। दिन प्रतिदिन आमनकर संगे संगे अछ। आमनकर समस्त विषय आमनकु साहाय्य करुअछ। प्रभु धन्यवाद देउछु। प्रभु मासर प्रभु वर्षर 11तम मास आज प्रभु 23तम दिन एक विशेष उपासनार दिन तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को आसवाई आमको अनुग्रह कल। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु। आज परी दिन हुए तो अनेक चाहिए हुए तो से यहीपरी सुजोग पाई पारि नाहांती, किंतु प्रभु तुम्हें आम प्रति कृपा कल, आम प्रति दया कल, आम प्रति अनुग्रह बर्ताइल। प्रभु आमे समस्ते आज प्रभु तुमरी प्रांगण मध्य आसी प्रभु विश्वासर सहित तुम आड़ को चाहिछु, तुमरी निकटवर्ती होइछु। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु, धन्यवाद देउछु, धन्यवाद देउछु। प्रभु समग्र जगतर नियंत्रण कारी प्रभु, समस्त को चलाउथिबा प्रभु, सदा प्रभु तुम नामर धन्यवाद हो। प्रभु तुमरी गौरव हो। एतबेले प्रभु आमे विशेष करी प्रभु प्रार्थना करी तुम निकट को आसीअछु। आज उपासना रे प्रभु तुमरी उपस्थिति आमे प्रत्येक को दे तुमरी उद्देश्य आमे प्रत्येक को व्यवहार कर। आमे नितांत अयोग्य दुर्बल, आम ठारे कौन प्रकार उत्तमता कि धार्मिकता किछि नाई प्रभु। आमे प्रभु आमनकर जीवन काल रे अनेक समय तुम दृष्टि जहाँ मंद एपरी विषय मान करिअछु। आमनकर कथबार्ता भल नाई प्रभु, आमनकर आचरण व्यवहार मध्य भल नाई प्रभु। तथापि तुम्हें आमनको प्रेम करे जेपरी आमने परिवर्तित हेबो, जेपरी आमे तुमरी प्रभु आशीर्वादर कारण हेबो, एथिपाई प्रभु एपरी सुजोग पर सुजोग देउअछ। सेथिपाई तुमको धन्यवाद करुअछु, प्रार्थना करुअछु। आज उपासना रे आमे प्रत्येकंकर सहवर्ती हुआ। तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को दियो। प्रभु तुमरी उपस्थिति को आज आमे अनुभव करिबो। प्रभु आज उपासना आमनक पाए कौन प्रकार भाव में आसबो तुमरी प्रभु यहीपरी विशेष उपासना रे जोग दे चली जीवो सेतिकी नुहे। आज उपासना आमनक तुमरी से आत्मा ठारे शक्तियुक्त करू बोली प्रार्थना करुअछु। आज उपासना आमनक तुमरी आत्मा रे बलिष्ठ करू बोली आमे प्रार्थना करुअछु। तुमरी उपस्थिति को अनुभव करू करू प्रभु आमे तुमरी गौरवार्थे व्यवहृत हेबो, तुमरी प्रशंसा पाई व्यवहृत हेबो। आमनकर प्रत्येकंकर मुख तुम नामर गौरव करिबो प्रभु, तुम नामर आराधना करिबो प्रभु। आमे प्रत्येकंकर मुख को खोली दियो प्रभु। आमे निरवतार सहित बसी प्रभु वाक्य शुणी चली जीवु ताहा नुहे। यही स्थान होचे उपासनार स्थान। यही स्थान रे तुमरी आराधना प्रशंसा गौरव करू करू प्रभु, तुमरी आराधना करू करू प्रभु। तुमरी जीवंत वाक्य द्वारा आमे उत्साहित हेबु, निजको मार्जना करिबो, निजको परिष्कृत करिबो, निजको प्रभु समीक्षा करिबो एवं तुमठारे गोटे नूतन अनुभूति पाई आमे निज गृह को जीवो। प्रभु तुम्हें सेपरी अनुग्रह कर, प्रभु तुम्हें दया कर। आज मंडली तुम निकट को दौड़ी आछंती प्रभु, मंडलीर प्रति परिवार को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रभु तुम्हें दया कर। प्रभु आमे विशेष करी प्रार्थना करुछु मंडलीर प्रभु डिकन श्रीजुक्त शशंक वंशर पाई। प्रभु गत दिन तांकर जो प्रभु हार्ट जो ऑपरेशन हैला प्रभु तुम्हें तांकर सहित रे परमेश्वर हैला। प्रभु दीर्घ समय समस्त प्रकार से चिकित्सा रे डाक्तरंकर सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें हेल, डाक्तर को उचित चालना देल एवं प्रभु समस्त से ऑपरेशन कार्य तुम ठारे सुंदर भाव में होई प्रभु किछि दिन पर वर्तमान से घरे मध्य डिस्चार्ज होई घरे आछ
କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ସେହି କ୍ଷତକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନାମରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ସେ ବ୍ୟଥା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦୂର କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦାସ ଯେପରି ତୁମଠାରେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରି ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତୁମରି ସେହି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ରଖିଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦୟା ହେତୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଡିକନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ୱିଲସନ୍ ନାୟକ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଦାସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବୟସଗତ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇ ଆଣୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସେହିପରି ଆମେ ସଚିନର ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କୁମାରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏପରି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଡିକନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତପନ ବିହାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ସୁଦୂରରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଉପାସନାର ଭାର ସେ ପାଇଥିବା ସକାଶୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଅବହେଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ସେହି ମନ ଦେଇଅଛ, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ଦାସବାସୀଙ୍କୁ ଏ ବୟସରେ କୁଶଳତାରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳତାରେ ରହିବା ସହିତ ଆହୁରି ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ବାଧା କଷ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଦିଅ। ଆମେ ଭଉଣୀ ଝରଣା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତୁମଠାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରୁ ଆହୁରି ତୁମରି ଗୌରବ କରିବେ ସେପରି ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତୁମେ ଆକର୍ଷଣ କର। ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ, ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ। ଏ ଜଗତମୁଖୀ ନ ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ହେବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମବେତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିଅ। ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ତୁମରି ଉପାସନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବାର୍ଥେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ମାର୍ଜନା କରି ତୁମରି ଗୌରବାର୍ଥେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ପରିଚାଳନାରେ ଗୀତ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ଶୁଣିବାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହିରୁ ବୋଲିବା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ତାର 3 ନମ୍ବର ଗୀତ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ହୃଦ ପଦ୍ମ। ହଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା। ଗୀତ ପରେ ପରେ ଗୀତ ସଂହିତାରୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି ପାଠ କରିବା।
ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ସେ ତ ଜୀବର ଜୀବ, ମୋର ସର୍ବସମ୍ପଦ। ଛାଡ଼ିଲେ ସେହି ପାଦ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି, ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଏ ଜଗତେ ବିପଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଦ, ନ ଧରିଲେ ସେ ପାଦ, କେମନ୍ତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ସେ ମୋର ଜୀବଧବ, ତାଙ୍କରି କରିବା ହୋଇନ ପାର ଭବ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବି, ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି, ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଗୀତ 17 ପଦ ଠାରୁ ଆମେ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଗୀତ 17 ପଦ ଠାରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ଼ିବି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଠ କରିବେ। ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ମଙ୍ଗଳ କର, ତହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବାସୀ, ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶାସନ ସକଳ ଆଶଙ୍କା କରିବା ସକାଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀମାନେ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପଥରୁ ଭ୍ରମନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇଅଛ। ମୋଠାରୁ ନିନ୍ଦା ଓ ଅପମାନ ଦୂର କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି। ଅଧିପତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦାସ ତୁମ୍ଭ ବିଧି ସବୁ ଧ୍ୟାନ କଲା। ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଆନନ୍ଦଜନକ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବସିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଯାକୁବଙ୍କର ପତ୍ର 5 ପର୍ବ 15-16 ପଦ। ଯାକୁବ 5 ପର୍ବ 15-16 ପଦ। ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଅତଏବ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥନା
ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ, ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି 161 ପୃଷ୍ଠାର 62 ନମ୍ବର ଗୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମୋ ଅନ୍ତରର। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପରେ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ବିଜ୍ଞାପନାଦି କର୍ମ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମୋ ଅନ୍ତରର, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମୋ ଅନ୍ତରର, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମର। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। आहे सत्य सनातन परमेश्वर, आहे सत्य सनातन परमेश्वर। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मो अंतरर, स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर। सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर, दयामय क्षमामय। सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर, दयामय क्षमामय। प्रेममय सत्य ईश्वर, आहे सुधामय, आहे मधुमय, आहे सुधामय, आहे मधुमय। जुगे जुगे धन्य हेउ तुम नामर, जुगे जुगे धन्य हेउ तुम नामर। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मो अंतरर, स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर। धन्यवाद हेउ, धन्यवाद हेउ, धन्यवाद हेउ, धन्यवाद हेउ। आहे सत्य सनातन परमेश्वर, आहे सत्य सनातन परमेश्वर। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मो अंतरर, स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर, सदा प्रभु हे तुमर, सदा प्रभु हे तुमर। विज्ञापन को जीवा पूर्वरु आउ गोटे साक्ष्य अच्छी मु अनुरोध करी आमर सचिन भाई तांकर जीवनर संक्षिप्त अनुभूति से साक्ष्य स्वरूप प्रकाश करेंगे।
सर्वप्रथमे सदाप्रभुଙ୍କର पवित्र नामକୁ धन्यवाद ଦେଉଅଛି। विगत रातिରେ ड्यूटी କରୁଥିବା ସମୟରେ प्राय 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ମୋ ଦେହ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ड्यूटी ସମୟରେ प्रभुଠାରେ समर्पण କରିକି ड्यूटी କରେ। ମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛି ମୁଁ ସେ ପାଖରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷ କେମିତି ମୁଁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ମୁଖୀନ, କିଛି ମୋ ଦେହ ହାତ ହଲିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁରା ଚୁପଚାପ ରହିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଏଥିପାଇଁ କି ବିଗତ ବର୍ଷ ପୁରା 43 ବର୍ଷ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ 43 ବର୍ଷ ପୂରିକି 44 ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯଦି ବି ପ୍ରଭୁଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛି କି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ବି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ତୁମର ଦୟା ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ କି ଯାହା ବି ଜାଗତିକତାରେ ତ ଭାଗ ଦୌଡ଼ି ଜୀବନ ରହିଛି, ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରୁଛ ମୋତେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର କାହା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଯଦି ମୋତେ ଦୟା କରିଛ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାର ଯଦି ନେଉଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ବିଷୟ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କଲେ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରହିଛି, ତଥାପି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଜି ଉପାସନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜଳଖିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେପରି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଦିଦିକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହେଉ। ବିଗତ ଦିନରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ 12 ତାରିଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, 13 ଛାଡ଼ି 14ରେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ 10 ତାରିଖରେ, ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ 12ରେ ଅପରେସନ୍ କରିବି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲୁ। ସେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଯାଇକି କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ମା ଝିଅ ବସିଥାଉ, ମା ଝିଅ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯାଇକିରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କର। ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ବି ଦେଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ବି ନିଜେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମକୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କରିପାରୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ତୁମେ ପଙ୍ଗୁ କରି ବସେଇଦେବ ନା କ'ଣ, ଏମିତି କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାପରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜିଓ ହେଲା ତାଙ୍କର। 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆଞ୍ଜିଓରେ, ଆଗରୁ ତ ଥରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେମାନେ କହିଲେ 2ଟା ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ, ମେଡ଼ିସିନରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ମାନିଲାନି। ଆମେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଥରେ ସେଠି ଶୁଣିଥିଲୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଡକ୍ଟର, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ସେଇଦିନ ଆମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଯାଇକି
କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯା ତମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କର ଦେଖିବା। ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜିଓ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ 4ଟା ବ୍ଲକେଜ୍ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି 100% ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଥିଲା 100%, ତାପରେ ଆହୁରି 99 ଆଉ 97 ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 12 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ନେଲେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ସେ 12ଟାରେ ଗଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲା ସେଟାରେ ଆଉ ପଇସା ଆମକୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଇସା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସେଇ ଭାଲ୍ଭଟା ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଆଣିବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣ ସେଟା ଲଗାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାପରେ ସେ ଗଲେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ମା ଝିଅ କାନ୍ଦୁଥାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ଅବିକା ଅପରେସନ୍ ଭାଲ୍ଭ ଯଦି ଲାଗିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, 12ଟାରୁ 6ଟା ହେଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆମ ଭଉଣୀର ଝିଅ ବି ଥାଏ, ଭଉଣୀ ଥାଏ, ଭଉଣୀର ଝିଅ କହିଲା ଯଦି ଡକ୍ଟର ନ ଡାକିବେ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ 6ଟା ପଳେଇଲା, 6ଟାରୁ ରାତି ମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଡେରି ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେୟା ଭାବୁଥାଉ। ତାପରେ 10ଟା ରାତିରେ 10ଟା 10-15 ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାଲ୍ଭର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତରର ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ଆର୍ଟେରୀ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ହାର୍ଟଟାକୁ ବାହାର କରି ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ବାହାର ସିଲେଇ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ କଲି ହାର୍ଟଟାର ତା ବ୍ଲକେଜଟା ବାହାର କରିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ହାର୍ଟକୁ ଆସୁନାହିଁ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଡ଼ରେ ସେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଯାଇକି ପୁରା ଏକଦମ ଶାଗୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଯଦି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। କହିଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମର ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ତା ଭିତରୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଚର୍ବି ବାହାରିଲା ସେ ଇଏରୁ। ତାକୁ କାଟିଲେ, ଚିରିକି ତାକୁ ବାହାର କଲେ ସେ ଚର୍ବିକୁ, ତାକୁ ରିପାରିଂ କଲେ ରାତି 10ଟା ହେଇଗଲା, 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ସେ ଅପରେସନ୍। ସେ ଯାହା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ସେ କଥା ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କହିଦେଇ ଗଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ଅବିକା ସେ ଅବଜରଭେସନରେ ରହିବେ, ଯେହେତୁ କି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ 48 ଘଣ୍ଟା 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ହୋସ୍ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ତ ସେଠାରେ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ସେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ଆସିଲେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଘରକୁ କଟକ ଆସିଲେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଯାଇପାରିବୁନୁ ଡାକିଲେ ବୋଲି, ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଥିଲୁ, ସେଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ରହୁଥିଲୁ। ଆମ ସମୁଦି ବି ଥିଲେ, ବବଲିର ବାପା ସେ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ସେଠୁ ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଡକ୍ଟର ଡାକନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଫୋନ୍ କରିକି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଲେ। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ, ସେ ଝିଅ ସାଇନ୍ କଲା। ସାଇନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ନା ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଲା, ତ ସେ ପ୍ଲାଜମା ଗୋଟେ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆମେ ଡରିଗଲୁ, କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି କାହିଁକି ଫୋନ୍ କଲେ। ପୁଣି ପଚାରିଲା ନାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ମାନେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହୋସ୍ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ହୋସ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ତାପର ଦିନ ଡକ୍ଟର ସେୟା କହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଅପରେସନ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏତେ ଯେ ମାନେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଧା ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ଶିର ନେଇକି ସେଇଟା ବ୍ଲକେଜରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ
ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପୁରା। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର କହିଛି କିଛି ହଲିବେନି କି କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେନି କି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, କହିବାକୁ ତ ସମୟ ହେବନି। ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବେ। ଆମେନ୍। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देवा सहित उपस्थित समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाऊँ। समस्त को नमस्कार। जाओ सचिन भाईर साक्ष्य शुणिलु, दीदींकर मध्य साक्ष्य शुणिलु। प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु ए दिन मानकरे, विशेषकर सचिन भाई को परिवार पाए आ बंसल भाई को पाए आमे प्रत्येक गृह प्रार्थना करिबा। सेहीपरि आमनकर कुमारी पाणी मध्य 100 टଙ୍କା देइछन्ति। सचिन मध्य पिलानकर एग्जाम चली, भल रिजल्ट केमती हम से प्रार्थना लोड़ी प्रार्थना स्मरण करा जीवो। आज समर मु अनुरोध करी आमनकर दास बिहारी बाबू आसवे सचिन परिवार पाए, से पिलामानकर पाए, बादल बाबूंक पाए, वाक्य पाए, मंडली पाए आ फंक्शन जपर श्रृंखलित भाव हम ये समस्त विषय नहीं प्रार्थना स्मरण करेंगे। आसंद प्रार्थना करिबा। हे प्रेममय पवित्र पिता, तुम नाम विशेष धन्यवाद देवछु प्रभु। केड़े दया करिछ, केते अनुग्रह करिछ प्रभु। आम माने सही योग्य नुह, तथापि प्रभु तुम्हें आम मान को दया करिछ, अनुग्रह करिछ, सुस्थ शरीरता देइछ, जहाद्वारा कि तुम पवित्र गृह आम माने उपस्थ हो पारिछ प्रभु। आज आम मान को मध्य अनेक आज हजि जाइछन्ति, जगत मध्य अनेक मध्य चली जाइछन्ति, अनेक आज रोग संकट रे पड़ी बेड्रे पड़छन्ति प्रभु। केड़े दया करिछ, आम मान को सुस्थता देइछ, आरोग्यता देइछ, एवं तुम्हें आम मान को सुस्थ शरीर रे ए स्थान रे आनी पहुँचाइछ, सेतिपाई धन्यवाद देउछु। प्राय गोटे वर्षर प्रभु 11तम मास रे आसी पहुँचाइछ, सेतिपाई धन्यवाद देउछि। आ अवशिष्ट मास पर्यंत प्रभु आम माने जेते आमानकर ए मंडलीर परिवार रही, प्रत्येक परिवार को तुमरी चरण तले समर्पण करुअछि प्रभु। समस्त को सुस्थता आरोग्यता दियंतु। हुए तो प्रभु तुम्हें दुख देले मध्य उद्धार करिवार पथ रखि था प्रभु, सेतिपाई तुम नाम को धन्यवाद देवछु प्रभु। ए मंडलीर मध्य प्रभु से बंसल भाई को तुम्हें रक्षा कल, सुस्थता देल, आरोग्यता देल, जहाँ किसी असुस्थता रही प्रभु तुमर से स्वर्गीय आहार द्वारा शक्ति द्वारा प्रभु तांको सुस्थता दियो। परिवार मध्य समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर, तांकर सेवा करुथिबा तांकर सहधर्मिणी एवं बहु समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करंतु, दया करंतु प्रभु। जेपरि सुस्थ लाभ करी ए मंडली मध्य को आसी फेरी आसी पारिबे, तुम्हें सहाय हुआ प्रभु। सेहीपरि सचिन भाई निमंते प्रार्थना करुअछु प्रभु। तुम्हें दया करिछ, अनुग्रह करिछ। अनेक समय रे प्रभु मुतांको कहे तुम्हें किछि नहेले प्रति रविवार दिन आस, किंतु जाहो प्रभुଙ୍କ दयारु केडे आश्चर्य भाव रे तांको तुम्हें रक्षा करिछ, सुस्थता देइछ, एवं एई मंडली मध्य प्रति रविवार दिन से आसी पारुछंती। सेथिपाई तुम नाम को धन्यवाद दिए एवं तांको परिवार, तांको मां को, तांकर परिवार समस्त को तुम्हें आशीर्वाद कर, सुस्थता आरोग्यता दियंतु। सेही प्रकार भाव रे प्रभु कुमारी पाणी को तुम्हें मध्य आशीर्वाद कर, जो दान तुम मंडली मध्य को देइछंती तांको तुम्हें सुस्थता दियो, से मन दियो, जेते दिन बंचिबे तुमर नाम धन्यवाद करू कर तुम निकटवर्ती हेबाकु दियो प्रभु। से प्रकार जेते आज आमानकर मंडली मध्य परिवार रही, प्रत्येक परिवार को प्रभु तुम चरण तले समर्पण करुअछु। उद्योग दियो, जेपरि तुम ठारे स्थिरता रहिबाकु दियो। बालक तुम्हें आशीर्वाद कर, जो असुस्थता तांकर गाड़ी चली जाइछि प्रभु, कौन सी दुर्वृत्त नहीं प्रभु, तुम्हें प्रभु जानिछ कौन सुविधा असुविधा, तुम्हें प्रभु मन बांछा तुम्हें पूर्णकारी परमेश्वर अट। दया करंतु, तांको तुम्हें आशीर्वाद करंतु। आज जो भाई को तुम्हें स्थान को आनिछ तांको तुम्हें लुचाओ हजाओ एवं वाक्य द्वारा जेपरि आमान को हृदय को परिष्कृत सूची करिवो, आगामी दिन पाए आमाने पथ परिष्कृत करिवो एवं तुमरी निकटवर्ती हेबु, सेथिपाई तुम्हें दया करंतु, अनुग्रह करंतु। जो दान प्रभु आमान को परिवार मध्य आसी अच्छी, से दान प्रति तुम आशीर्वाद हो। जो माने ताहाको व्यवहार करेंगे से मान को तुम्हें दया करंतु, अनुग्रह कर तुमरी कार्य व्यवहृत हो।
ତହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ 22 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସଫଳ ହେବାକୁ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କେବେ ଅବହେଳା ହୋଇନାହିଁ, କେବେ ରହିନାହିଁ, କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ୱିଲସନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ, ମୋର ସଭାପତି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏବଂ କୁମାରୀ ପାଣିଙ୍କୁ, ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀଙ୍କୁ, ସିଂନାନୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଇ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେ ପରିବାର ମାନ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆମମାନେ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଗୌରବ କରିପାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ତେଲୁଗୁ ସେକ୍ସନର ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ MP ଦାସୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଗୋଟେ ତାଳି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ଯେମିତି ଆମେ ତାଳି ମାରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଆସିବ। ତେଣୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଥମେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥରେ ଆସିଥିଲି, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇମ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଳକ ସେ ଟାଇମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଯାଇଛି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଳକ ବାବୁକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ପାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାଷାଟା ଟିକେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଟିକେ ବୁଝିବ। ପାଷ୍ଟ ବାବୁ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଗାଲି ଦେଉଛି ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଅପମାନ କରି ଏମିତି ପାଳକ ପାଇଁ ପଠେଇଲା ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଠି ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ପାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 10ଟା ସାହି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ। ବେଶୀ ସମୟ ନେବନି, ମୁଁ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ଦିଏ, ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜରେ ବାକ୍ୟ ବି ଦିଏ। ସମୟ ରହିବନି, ପ୍ରତି ମାସ ମୁଁ ଯାଏ 2-3 ଥର ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆସି। ଆଜି ବି ଏତେ ଟାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲେ ବି ସକାଳେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ପାର୍ଟି ତଣ୍ଟି ପଶିଗଲା। କାଲି ବହୁତ ଆଜି ସିରିୟସ୍ରେ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି ବାପା। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଏକ ମନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେଠି ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ କହିଲେ ବାପା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ବାପା। ତୁମର ଅକି ଦୃଷ୍ଟି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଏ ସମାଜ ଘରକୁ ଯେତିକି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାପା।
तुम राज्य रे से माने व्यवहार करिए पे अनुग्रह करो मंडली की उद्योग करंतु बापा तुम पवित्र आत्मा कार्य करंतु मत अल्प समय से कलवर क्रूस मत नुसी दिंतु महिमा प्रशंसा तुमरी जीशु नाम अल्प विज्ञ मागुची आमेन। जाक पुस्तक 5 अध्याय गोटे पद पढ़ा मत आपण मैंने साहाय्य करू मो तेलुगु बाइबलटा अच्छी तो से टे साहाय्य करू। जाक पुस्तक 5 अध्याय 17 पद गोटे पढ़ा छोट पद पढ़ा के पढ़े कि आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। आपण खराब भाव्य नहीं आपणकर गिरजा आसला टाइम के भी बाइबल लेक आसबे ना बाइबलटा आम नहीं आसिले बाइबल बहिले प्रभु आमको बहब आ तुम निजे काली आतर आसिक सेमती हेले सेटा भल नहीं समस्ते बाइबल धरिकी गिरजा घर को बाइबल नहीं आसवा पड़ो आजिकल सेलफोन रे भाई पढ़ुन से भल ना सेलफोन रे बाइबल पढ़े भी सेटा भी भल भी नहीं खराब भाव्य नहीं मुझे जहाँ कह सत कथा कहीकि मुझे पलैब एटा मो जीवन लास्ट मेसेज हो द्वितीय आगमन पाखे प्रभु पाखे मुझे से दिन आपण आखि दृष्टि देखिलु कि कही ना पचार जोटी गले भी सेटा कहे आम बेसी कटक टाउन में देखुं के भी बाइबल नहीं आसबे ना बाइबल बहब ना भारी दुखी कथा यहाँ जोटी उपासना जाऊँच जोटी आराधना जाऊँच निज को ये पवित्र शास्त्र धर्मशास्त्र में बहब पड़ो ये नहीं गले आमको बहुत शक्ति आसे बल आसे पारिवारिक प्रार्थना भी से माने काली आत्तरे बसब खाली पास्टर बाबू वाक्य पढ़ो पास्टर बाबू वाक्य कह आपण से आराम से किसी चिंता नहीं आम आराम से वाक्यटा सुन रंग डिसीजन सब आपण जीवन यहाँ भल ना आम तेलुगु सहभागित साउथ इंडियन रे समस्ते बुढ़ीमा 90-80 वर्ष बुढ़ीमा बाइबल धरिका से गिरजा घर को आम तेलुगु सेक्शन रे किसी पाठ ना से माने बाइबल धरिका से गिरजा गले पालक कहला माने सांगे सांगे रेफरेन्स नहीं कि विश्वास माने पढ़िले से कांग्रेगेशन को से पद सबू शुणा पड़ा सबू सहभागित अपन साउथ रे जाते एपटे ब्रह्मपुर आसिले अपन समस्ते पालक जस्ट पदटा कहले सब आसियो एटा सत्य कथा एटा विषय में देखुंत मु चिंता करुँच बारी जेतिकी अच्छी आम सेतिक अच्छी किसी भी उन्नति है नहीं भाव पड़ो गिरजा घरे प्रभु एत बड़ गिरजा घर देछि ए टाउन भितर अनेक आत्माटा अच्छी तांका पे आम बज रहा पड़ो भावतु आपण मैंने चिंता करंतु जने लोक एटा बाइबल रे केते जाकबो पुस्तक रे जीशुंकर भाई पत्र लिखुचंती 2 जन एकतार सही थिला छोट परिवार जीशु थिला तांग पाखरे जो दिन पवित्र आत्मा पाइबा पय जेरुसलेम रे 120 जन रे जेतरे जाकब अछि से पवित्र आत्मा पाइला परे ए चिट्ठी पत्र इस्राएल लोक मान को चिट्ठी लिखुचंती से ओल्ड टेस्टमेंट जन भक्त को नहीं कहते परिचय दौरान न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट गोटे जने पालक को जने भक्त को परिचय दौरान केमती भाव में कहते एलिया आम बड़े गोटे मनुष्य केते सुंदर लिखुंट एलिया आम बड़े गोटे मनुष्य से केते
ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପ୍ରେୟର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ 3.5 ବର୍ଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ 3.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଏତେ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ କେମିତି ଆସିଲା? ଏତେ ବଳ କେମିତି ଆସିଲା? ଏଲିୟାକୁ जो ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆଜି କାଲି ଏକ ରୂପ। ଏଲିୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି ଏଲିୟା ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମେ ବି ମଣିଷ। ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତାର କେମିତି ପାଇଲା? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା? ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯୀଶୁ ବାପା 3.5 ବର୍ଷ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲା? ଭାବିବ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଆମ ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିକାରୀ ଲୋକ, ସେ ବଳବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆଜି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ପଢ଼ିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟବାଲୀ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଜିଦି, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ। ପୁନର୍ବାର ତାର ଜୀବନରେ ପାପ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଗୁଣା କରେ। ଏଲିୟା ଜୀବନ ପାପ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଘୃଣାକାରୀ କରେ। ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଲୋକର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି ପାଇଁ 450 ଜଣ ଲୋକର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଜଣେ 450 ଲୋକକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, କୋ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ପୁନର୍ବାର ତାର ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ। जो देश को नष्ट करछंती ए बाबावादी प्रवक्ता माने, बंडवादी प्रवक्ता अच्छी, तांको 450 लोक को मारदेला। सबू हिस्ट्री अच्छी बहुत इतने चैलेंज लोक से आज आम क्रिश्चियन सोसाइटी रे प्रार्थना रे दुर्बल, क्रिश्चियन जीवन रे आम परिवार भीतर भी दुर्बल, मंडली प्रार्थना जीवन रे दुर्बल, से भी आम किसी कार्य करि पार नांती। अन्य लोक पाखर आम मुहटा एमती थलक जाऊँगी, आम द्वारा प्रभु को अपमान पाउचंती, तांकर ईश्वर नाही। किते अपमान कथा जगत आम शुणुंटे, सबू भाव पड़ब। आज वाक्य द्वारा आपण जीवन को सजाड़ी की निज को स्टैंड करवा पड़ब। शुणिकी किछि कार्य न कले ही परिबा नाही। केते शुणुथिबो ए संडे स्कूल पिला माने का ए वाक्यटा कहानी शुणुथिबो नाही। बहुत लोक ए शुणी 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 का कान कौन हो जाओ कौन तो क्या कौन हो जाऊँ आ ये वाक्य तुम शुणी थी, हाँ से वाक्य शुणी, आ ये वाक्य शुणी शुणिक कौन कर माने कि कार्य कर माने। आम कटक बाप्टिस्ट मंडल रे
आमर फेलोशिप रात सकाଳେ 10:30 हेले आम प्रार्थना करे मंडली समस्ते प्रभु तेलुगु लोक कटक टाउन रे केते लोक अछंती तुमे ताको आकर्षण करंतु प्रभु ताको मन परिवर्तन करंतु गिरजा को नेक आसंतु बापा तो दया करो नुआ नुआ आत्मा आसवा पे प्रार्थना करो एक मनर में समस्ते कांदिकी प्रार्थना करे प्रभु गोटे गोटे लोक को प्रभु आम गिरजा को नेक होचंती जो प्रार्थना नहीं प्रभु किछि करि परिबने माँ का जीवन रे प्रार्थना शक्ति नहीं कि किछि करि परिबे नहीं प्रार्थना शक्ति लोक कार्य करि पारे प्रभु तांक पाकर थिबो जा मागिले प्रभु दिया जीव ता पार्टी रे जा कहले प्रभु आमेन कहबा हेलिया आम बळे गुटे मनुष्य से 3.5 वर्ष 6 मास सारा पृथ्वी की बंद कर देला कौन पे बंद करला प्रभु तांको पे प्रार्थना कहीं शुणिला आज 3टा पॉइंट समय देले 5-6 पॉइंट अच्छी ये सब कहबने कल 3टा पॉइंट कह मुझे शेष करदे एते शक्ति एते बल आम गीत गाइबाने गोटे गीत गाइबाने ईश्वर को सानिध्य बसिले गोटे गीत प्रार्थना आम गाँव क्या किए गाइबाने किए भी से गीत भी आसी नहीं मत बहुत खुशी तुम्हारी राज स्पर्श नहीं आपण मान को एक्टिवनेस नहीं आपण मान को गोटे पदटा पालक गोटे गीत गाइले माने फटाकिन धरियो गति गाइदेव सेमती एक्टिवनेस आपण मान की नाही सेमती मु तेलुगु पास्टर है कि मु शुणे गिरजा बड़ गिरजा गले मत भारी तुम्हारी राज आसु तुम्हारी राज आसु तुम्हारी राज आसु तांको राज्य आसीबा पाकर के तांकर उपस्थिति अनुभूत करिबा पड़िबो तांको शक्ति हमें नब पड़िबो से पुनरुत्थान को बल में पाइबा पड़िबो एमती दुर्बल है कि बसिले ही परिबो नहीं रविवार दिन को प्रार्थना पुनरुत्थान करो महादिन ये प्रार्थना शक्ति पाइबा पड़िबो भावतु निजे को निजे भावी की चेष्टा करवा कले प्रभु कार्य करे देखो प्रथम पॉइंट आम देखा कहीं प्रार्थना प्रभु शुणी 3 वर्ष 6 मास काकर भी पड़ी ना यहाँ केते छोट छोट काकर भी बाबा प्रभु से स्वर्ग रे से बंद कर दे से शक्ति जने मनुष्य कौन पे देखो प्रथम राजा वाले 17 जाए बोनी बाइबल नहीं माँ इपटे बाइबल नहीं अपन पाक नहीं कसी ना प्रथम राजा वाले 17 जाए 1 पद प्रेज द लॉर्ड गोटे आहाब राज पाक जाए कि ता राज्य सिंहासन पाक ता घर भीतर जाए कि पशी कि केते साहस गया आहाब राजा देखो मो का सन्निधि टीए कि कहूँ ना एलिया जोटी गले से प्रभु को सन्निधि हो जाऊँगी ईश्वर को सन्निधि टीए घर राज्य सिंहासन पाखे टीए कि ईश्वर सन्निधि के गला तमें राजा हेले कौन है तमें देशर पाप बढ़ी जाऊँगी तमें देशर प्रभु की विरोध काम करुछंती केते सुंदर भाव कहते
मो ईश्वर वाक्य सन्निधि शुणिकी 3.5 वर्ष हम ना केते चैलेंज दरकार आज्ञा लोक आजिकल लोक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डाकिक धरले से पालक ना डरवा कहीं साहस दरकार ईश्वर वाक्य कहवाप साहस दरकार जड़े पालक केते शक्ति दरकार केते बल दरकार प्रभुंकर वाक्य ईश्वर वाक्य धरिक कहते मो का सन्निधि टीए कहते 3.5 वर्ष तुम राज्य वर्ष बनाए चैलेंज दरकार क्रिस्टियन लोक को क्रिस्टियन लोक चैलेंज दरकार चैलेंज नहीं मैंने किसी ना कि गोटे प्रभु सन्निधि ठिया कि से शक्ति आम पाख नहीं करें ना मोर बारी बारी मु चैलेंज कर लोक मु क्या डरे ना क्या डरबे ना ईश्वर सन्निधि प्रेयर करे राति 3टार 30 वर्ष हो गला सकाले प्रातः काले उठिकी प्रभु सन्निधि ए दिन सारा तुम्हें साहाय्य दियो बापा मो सांगरे तुम आस मो सांगरे तुम ठियायु मो मनुष्य मो पाखर किसी ज्ञान नाई बुद्धि नाई प्रभु मु ठियाइले तुम मो पाख आसत तुम ये कथार्थ कर आमे किए जड़े मनुष्य वाक्य देले किसी के बदले हो पार ना पवित्र आत्मा कार्य कहले पवित्र आत्मा छुईले ऑटोमेटिक बदले जो लोक मैंने भावा निजे को राजा पाक जाए कितने साहस कहते प्रभुंकर सन्निधि दरकार आज्ञा आज अल्प लोक भी चायर सबू ए सबू चायर फुल हम कथा आमर प्रार्थना दुर्बल द्वारा आज ए चायर गुड़ा पंखा देखा जाउछि आमर दुर्बल प्रभुंक दुर्बल नाई आमर को सेमती प्रार्थना दरकार सेमती प्रार्थना शक्ति दरकार भाविबा निजको भावतु शुणिकी आइले ही पारे गोटे बोझ नब पड़ो गोटे दायित्व नब पड़ो अंटेकी प्रार्थना करिबा पड़ो उपवास प्रार्थना करिबा पड़ो प्रार्थना रे लागिक रहिबा पड़ो ईश्वर संगे बारंबार पचारिबा से आकर्षण करिबो अन्य लोक को चल आज गिरजा जीवा से शक्ति आज आम दरकार से बलमान आज आम दरकार कत कहले यही पारे ज्ञान रे प्रभु को राज्य केबे भी यही पारे नहीं पवित्र आत्मा कार्य करिबा पड़िबो से शक्ति दरकार एलिया तांको हाबराज बकसिकी मुका सन्निधि टीए जानिचंतु इस्राएल परमेश्वर तांको पका में टीए की रहिला प्रभु चाहूँ आज ये संजल टाइम प्रार्थना रे प्रभु को सन्निधि हमको दरकार प्रभु भी कही जोटी आपण नाम 2 जन से मुखस्थित हो जाऊँगी मुखस्थित ना कि मुखस्थिति प्रार्थना कले कि रेकर्डिंग प्रेयर कले ही पारे ना मो बापा प्रार्थना करते मो माँ सेमती प्रार्थना मुझे शुणी शुणिकी से प्रार्थना नहीं प्रार्थना माने अंतरंगर आसवा पड़ो बोझर आसवा पड़ो भार आसवा पड़ो निज को पाप को अनुताप करवा पड़ो निज ईश्वर नम्रता पड़ो सेटा प्रभु प्रभु प्रार्थना सुने से प्रार्थना शक्ति आज आम दरकार से प्रार्थना आज आम दरकार प्रार्थना शक्ति नहीं किछि करि परिबने जगत आपण माने द्वितीय पॉइंट जीवा टाइम हो जाए से 17 जाए प्रथम राजा वाले 17 जाए 24 पढ़ा हाँ
हाँ जने माँ कहूची प्रभु को दास मान को देखिकी ए प्रभु को दास ए गुरु आमे देखुचंती आपणकर चरणा आपणकर कार्य आपणक क्रियाटा मो आखि सामने निजे अनुभूति करुची जा आपण जा कथार्थ करुचंती से कथा प्रभु शुणिचंती द्वितीय पॉइंट एटा प्रथम पॉइंट होचंती प्रभु को सन्निधि ठियाइले शक्ति पाइब द्वितीय पॉइंट पवित्रता दरकार पवित्रता नहीं आपण किछि करि परिबो नहीं किछि करबने आपण प्रार्थना केबे भी सुनिबने प्रभु किछि प्रार्थना करंतु सुनिबने प्रभु ईश्वर पवित्र कौन देखा हमें भी पवित्र रहिबो पड़ी ना यहाँ हम ईश्वर पवित्र है यहाँ पापी मानकर प्रार्थना शुणिबने प्रभु हृदय पाप धरिकी प्रार्थना कले प्रभु शुणिबे कि गीत संगत लिखे मो हृदय पाप तिले मो प्रार्थना केबे भी प्रभु शुणिबे नहीं ए झील बयस केते जानचंती केते चरित्र देखिले एटा आमे वृद्ध बयस भावितिले आमे आंक बयस 30-35 वर्ष गोटे जुआ पिला सारपत्रे जने माँ विधवा माँ अछंती कहतु ना तार बयस 30-35 वर्ष पंडित माने कहउचंती तांको बयस भाविबा निजे को कहीं कहूँ ना से गरे 3 वर्ष 6 मास सेतिरे रहिला गोटे गरे रे जने पालक जने जुआ पिला सौभाग्य अच्छी पवित्रता अच्छी दी जनर परंतु प्रभु का दास मान केते पवित्र थी से झील को केते धैर्य दौरान से झील को कहते तुम जहाँ कौच ना प्रभु शुणी आज्ञा ये सत कथा मु अनुभूत करपणकर प्रभुंक लोक सामान्य लोक नहीं आपण प्रभुंक लोक आम घरे संजले स्टार प्लस सीरियल देखिथिबु फिल्म देखिथिबु ए सबु आम सेतिरे ए जो गोटे गोटे सीरियल देखिला पर बंद करके पुणी प्रार्थना करिवु शुणी आपण मन भाबुछन केबे शुणिबे प्रभु आम तेलुगु मनले लोक मन डरिकी टीवीटा बंद करदेला से मैंने साक्ष्य दिए क्रिश्चियन सोसाइटी जगत को प्रेम कर पवित्र को प्रेम करना आज से एते हम जीवन कमजोरी जाची जगत रे सब देखिथिबु जगत रे हम सब हृदय रखिथिबु आसिकी प्रार्थना कले प्रभु प्रार्थना सुनबे कि न केबे भी सुनबे नहीं क्या पवित्रता नहीं आपण केबे भी जीवन रे केबे भी को पाळ कहिथिबो मु कहबने मो पार्टी रे सेटो कहबने आम पाकर पवित्रता नहीं प्रभु आम प्रार्थना शुणिबने गोटे घर तिला केते अनुग्रह कर मृत्यु लोक पिला को एलिया बंचे देला समय सबू नाही आपण मन घरे जाई पढ़ंतु 19 पद 20 पद 21 पद 22 पद पढ़ले से मृत्युकारी लोक को प्रभु कौन कहला प्रभु को दास उठे देला
से माँ कौची आपणकर प्रार्थना आपणक कथाटा प्रभु शुणुंट गोटे एक्सपीरियंस मृत्यु लोक को उठे देला आखि सामने देखला तुम्हें केते पवित्रकार लोक आज्ञा तुम्हें केते पवित्रकार लोक क्रिश्चियन जीवन रे पवित्र सजाड़ू निजे को पवित्र रहिबा पड़िबो आखि पवित्र रहिबा पड़िबो पाटी पवित्र रहिबा पड़िबो शरीर पवित्र रहिबा पड़िबो निज को सजाड़िबा पड़िबो क्रिश्चियन जीवन रे प्रभु चाहूछंती पवित्रता दरकार पवित्रता दरकार पवित्रता नहीं केबे भी आम प्रार्थना प्रभु शुणवे ये आम बड़े गोटे मनुष्य पुनर्बार कौच ये आम बड़े गोटे मनुष्य तांकर प्रार्थना प्रभु शुणिला प्रभु शुणिला आ गोटे पदटे तृतीय पॉइंट देखा से प्रथम राज्यावली 17 अध्याय 8 पद 9 पद पढ़ा 8 पद 9 पद पढ़ा हाँ प्रेज लॉर्ड प्रभु कहते तुम्हें जाओ सारपत को जाओ जड़े माँ अच्छी सेठ रही पड़ो एते बड़ दास ईश्वर को कथा को निजे को नम्रता जाऊँगी क्रिश्चियन जीवन तुमको नम्रता एमती देखी एमती देख कौन एटा हाँ क्रिश्चियन जीवन रे केते नम्रता दरकार है क्या बहुत लोग मुझे देखे सब 10टा बुली बुली यार बुली लोक देखी एमती अरे प्रभु प्रभु को दास टे डर ना प्रभु का दास तो घरे कौन चाकरी करेंगे लोग काम करेंगे लोग हाँ कि प्रभु का दास देखिले केते नम्रता हम कथा नहीं या प्रभु कहते तुम जाओ बाबा देशर कौन दृष्टि कौन से कौन ओडिया पदटे कौन कह हाँ दृष्टिटा ये गला खाइब कोटी आउ नाही केते वर्ष प्रभु कही ना तुम्हें कहे बाबू पालक 3.5 वर्ष कहला गोटे काम कर तुम्हें कहली मु शुणिली अब मो कथा तुम्हें शुणा पड़े गोटे जुबिड़ी घर जीव पड़ो हालेलुया जाइतिला ईश्वर को कथा को नम्रता आजिकल देखे जगत रे बापा को सम्मान देना माँ को सम्मान देने माँ को कह तुम्हें कौन जानी माँ पेटर जन्म हो तो पाठ पढ़ी की बुद्धि देले से माँ कौन जानी पचार आजिकल पिला माने बापा परिश्रम करके दिवारात्र परिश्रम कर कले पिला कहे से छुआटा कहे तू कौन जानी बापा को केते कष्ट हे जगत परिस्थिति केमती गला भाविबा निज को भाविबा नम्रता पड़ो एते पालक केते नम्रता हो नम्रता हो गला तुम्हें जाओ सारपत को सेठी जाओ आ कहबी आश्चर्य लगो सेठी जाइकी केते वर्ष 3 वर्ष रहिला कहबी कि आउ गोटे कथा कहले काली शुक्ला रोटी रे बंचिला तलकारी भी किछि काली रोटी रे 3 वर्ष सेमती बंचिकी रहिला काली रोटी
गिर्जा बंद है भी आज मटन दुकान जाए बस मटन गिर्जा पर जीव म रविवार दिन कि आइसे नहले हेन आमर को गिर्जा भी से दिन बंद करदेव। शुक्ला रोटी केते वर्ष गोटे दिन गोटे मास गोटे वर्ष ना 2 वर्ष 3 वर्ष गोटे रोटी केते प्रभु को दास मैंने प्रार्थना शुणवे ना क्या प्रार्थना शुणवे ने शुणव कहीं प्रभु शुणवे सिंगल रोटी कहीं सेमती ईश्वर वाक्य होती मनुष्य केबे भी रोटी रे बंचे ना ईश्वर वाक्य रे एलिया माँ सेमती बंचिक रहा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आम निज को भाबा आज्ञा निज को भाबा एलिया केते आम बड़े गोटे ये अच्छी मनुष्य तार प्रार्थना शुणा ईश्वर सन्निधि से अनुभूत करछि ईश्वर सन्निधि ता पाखक नहीं जाउछंती। द्वितीय पॉइंट से निज को जा पवित्रता को निज को सजाड़ देला। निज को पवित्र को केबे भी से गुणा करना अपमान करना पवित्र को निज को सजाड़ दिक रखिला। तृतीय पॉइंट से निज को कौन है से निज को नम्रता है नम्रता नम्रता। आज आम जीवन रे सेमती नम्रता एमती 3टा आपण को जीवन रे पॉइंट थिले आपण को जीवन रे प्रभु कार्य करिवो नाले केबे भी प्रभु कार्य लास्ट विषय कही कि मु कह दे 4टा पिलर 3टा पिलर कह दे गोटे पिलर कह देले भल घर किसी स्ट्रांग पड़ो ना यहाँ 4टा पिलर हेले गोटे बड़ घर ठियाइब से केते भी ठिया लास्ट पॉइंट कह शेष करदे। प्रथम राजावली हाँ द्वितीय राजावली सॉरी द्वितीय राजावली 1 अध्याय 7 पद पढ़ा। आउ टे पढ़ते आउ गोटे तल तल को हाँ सार 7 पद से अस्त्र पे लिखी गोटे अस्त्र पे लिखी देखते आज्ञा से चिन्हट कौच गोटे तार अस्त्रटा केमती इतने पावरफुल तार शक्ति तेलुगु बाइबल बहुत भल भाव लिखा अच्छी अस्त्र तार चिन्ह ए पाड़क आसव देख तार चिन्हटा ये रूप तार स्वरूप ता ड्रेस सेमती थी ता ड्रेस सेमती थी चिन्ह गोटे प्रभु का दास माने गले आइले चिन्हटा दरकार चिन्ह अनुसार लोक कह कि पर लोक से प्रभु का दास केमती रही तार ड्रेस कौन ता अस्त्रटा कौन चिन्हटा दरकार। आम निज को स्टैंड करंतु निज को सजाड़ा पड़ो आपण को जीवन रे प्रभु कार्य करिबा। आम पाखे 4टा पॉइंट नहेले केबे भी आम प्रार्थना प्रभु शुणवानी। तुम मुंड बाड़ंतु बाइबल पढ़ंतु जा करंतु ईश्वर सन्निधि ए 4टा पॉइंट गोटे आपण को जीवन नाही केबे भी प्रार्थना प्रभु शुणव ना केबे भी प्रार्थना प्रभु शुणव ना। आम निज को सजाड़ा निज को प्रस्तुत हवा पड़ा एले प्रभु कार्य कर प्रभु आहरी आपण को गुरु दायित्व देछि ए वर्ष सहारा 11 मास शेष हो जाए। हाँ प्रभु ये सत कथा आम निज बाहर कि मंडली आम
प्रार्थना करिया बसिकी प्रार्थना करी फेलोशिप करिया ए नूआ वर्ष बड़ दिन पे आम निज प्रस्तुत करिया आमर दायित्व ईश्वर पे आमर दायित्व आम मागिले प्रभु आमको दिज्व अनेक आत्माटा दिज्व प्रभु को एले प्रभु कार्य कर मु जीएस कल्स रे गोटे वाक्य देछि जीएस कल्स रे वाक्य देला परे जणे माँ आपण कि चर्च रे सकाळ मॉर्निंग डिवेशन है सकाळ गोटे टाइम है ना ये सकाळ टाइम रासिक गोटे वाक्य देछि जे माने ई बाजा सब बाजनी हाँ मु आसिकी फेलोशिप करथिल मो अबिक मन होछि आर वर्ष केबे आस्तिली ए चर्च निजको सजाडंतो निजको एलिया आम बळे गोटे मनुष्य तार प्रार्थना प्रभु शुणिला आज आम प्रार्थना शुणा ए 4टा पॉइंट निजको दरकार प्रस्तुत करते प्रभु ये अल्प वाक्य आशीर्वाद करते आमेन। प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य द्वारा मानक उत्साहित करिसेंती प्रभु प्रिय दास को तांकर परिवार को एवं विशेष करी तांकर सेवा कार्य को बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु आसंतु ए समय आमे प्रार्थना करिबा एवं प्रभुंकर प्रार्थना करी आजिर उपासना आमे शेष करिबा। प्रभु तुमरी आउ थरे धन्यवाद देउछु केते प्रेम अनुग्रह करुअछ तुमरी जीवंत वाक्य दे आमानंकर सुप्त जीवन को दुर्बल जीवन को प्रभु तुम्हें बल प्रदान करुअछ शक्ति जगावछ उत्साहित करुअछ प्रभु तुमको धन्यवाद देउछ। आज आमने प्रभु जगत रे निज पाई अन्य मानक पाई प्रार्थना करुअछु हुए तो अधिकांश आमे प्रार्थनार उत्तर आमे पाई पारु नाहु आजिर प्रार्थनार आदर्श तुमरी लोकमानंकर द्वारा प्रभु आमानक आज उत्साहित करिअछ प्रभु प्रार्थना करुअछु आम ठारे से प्रकार एक उत्तम जीवन देखा जीव प्रभु निश्चित आमानंकर प्रार्थना मध्य तुम निकट रे सुना जीव प्रभु तुमरी आश्चर्य कार्य घटिबो एथिपाई आमे प्रत्येक को आजिर वाक्य अनुसार निज निज को सजाड़िबा पाए आमे प्रत्येक को प्रभु तुम्हें प्रस्तुत कर तुमरी वाक्य देइथिबा प्रिय दासंक पाए तांकर परिवार पाई सेवा कार्य पाई तांकर मंडली पाई प्रार्थना करुअछु प्रभु प्रिय दासों को आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद कर से मंडली को मध्य आहुरी वृद्धि पाइबा पाई सहाय्य कर प्रभु तांकर पिला माननको मध्य आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद कर आसंता काली हुए तो से जो तुमरी सेवारे से आंध्र जीवे प्रभु तांकर जीवा ठारू आसीबा पर्यंत परिवार पुणी तांकर प्रत्येकंकर सहवर्ती हुआ धन्यवाद देउछु आज उपासना रे आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें आमनकर सहवर्ती परमेश्वर होइअछ प्रभु तुम नामर गौरव करुअछु महिमा प्रशंसा गौरव कर्तापण जुगे जुगे तुमरी हेउ यीशुक प्रिय नाम रे प्रार्थना मागुअछु आमेन। हे आमनक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम्भ राज्य आसु जो रूपे स्वर्ग रे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो आज आमाननको प्रयोजन आहार दिय आमने जेपरी निज निज अपराधी माननको क्षमा करिअछु सेहीपरि आमानक अपराध सब क्षमा कर परीक्षार आमानको आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर तेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर आमेन। एतबेले पिता ईश्वरंकर असीम प्रेम त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर विविध दया एवं अनुग्रह पवित्र आत्मांक चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्तंक संगे संगे थाए चिरमंगल उपकार करंतु आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद समस्तंको।